देखे एते लाइट मन अछि बाय बाय अंदरा फाइनली थैंक यू सो मच अंदरा बीएड कंप्लीट हो गया और चुप रहा मैं चाहूँ अंदरा से बहुत गौरव है हमारे ये फिल्टर का कमाल है ये फिल्टर का कमाल है यहाँ के हम लोग काले हो गए हैं आपको भी देखा समस्त कला पड़ फिल्टर का कमाल यस राइट Didi say something tada bye bye Amda Didi we are going to Odisha I'm so happy Didi say something nothing Pragya Padmaja Vishal say something easy boy miss you fast आगे तो से या बहुत बहुत भलो जाओ जर्नी भलो भलो रास्ता आओ भलो भलो संग रे क्लियर ही जाओ ओके की टेंशन ना से आओ सब भलो भलो बोले तो नहीं से या और फिर जल्दी जल्दी हम कमेंट करो तो मिलता हो सरकारी वाला एकदम पूरा बहुत सारा पैसा वाला सुकून वाला लाइफ सब जगह में हो कि आपका का पेट काम हो यार वरना कुछ फायदा नहीं ये भी आगे अपने से बाय 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 हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनली आज मैं ओडिसा रो जानता ये हो जा हमर लास्ट 4th सेमेस्टर खत्म हो जाई छी बहुत एंजॉय करबो समस्त को बहुत मिस करबी अपन अपन देखाई हे बात कहीं समस्त लोग जगह बस करती मैंने हमें ये दिन में देखा है सो एंजॉय दिस समस्त अलग अलग जगह पड़े से मन लेट्स गो बर्तमान आम पहुँची गलु स्टेशन रे फ्लेम गोली गाइज हम सफर एक्सप्रेस बसिया केमती लागुची कह हम सफर एक्सप्रेस होचु की सफर जिबा जे हम सफर अच्छा तो बहुत एक्साइटेड है विचार जे प्रज्ञा दीदी बहुत टायर्ड छ हम सफर जिबा लाग हेलो गाइस थोड़े सस्ता ब्लॉग से बहुत कम सब्सक्राइब देला ना आराम से ना से करियो 6 मास करे गोटे एई हमें खाइथिले ना दोसा तो खाइथिले पियाज दोसा मु पियाज दोसा खाइबि ने चिली चिकन নহলে मंचूरियन नेगी भी खाइबा ट्रेन रे चिली चिकन खाइबा নহলে मंचूरियन है ओसे जे देखो देखे रहो बेटा तुम एसएस फूड वर्ल्ड फोन ना देखलो फैमिली जस्ट टी डिफरेंस मिल्स कॉलेज एटा नुआ खोलछि ना एडी पचाले पचारे खाइबा से कोजी चिली चिकन से नॉन वेज भी करूछि हला पचाले जान पड़िबो ये के या कथा हम जाननी ओडिसा होटल चलो बसो ना लो एठू जानिथिले से माने दोसा किछि भल लागनथला अरे आ जाओ एक दोसा जानथिले सेठू खाइबा ना ना एडा एक दोसा नहीं आउ एक दोसा से हाटी चलो ओडिसा रे गला लागुछि ना मु सेठू खाइबी मु एठू खाइ भल लागुछि देखो चिकन तंदूरी ये देखो ना जो लॉलीपॉप देख चलो जिबा फोन करना कि चढ़ी खाइबा तो मोबाइल के ले मोती ये हो जंगल पूरा होल स्टेशन ना आछम बुलिया को
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ବିକଜ ଆଜି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଏତେ ଗରମ ବହୁତ ଗରମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଅଧିକା ଗରମ ହେଉଛି ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେନି ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହାପି ଅଛୁ କ'ଣ କହିବି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଗିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ସିଟ୍ ଅଲଗା ହେଲେ ଚଳିବ ୟାର କିନ୍ତୁ ବଗି ହିଁ ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଯିବୁ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଆ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣି କିଛି ମାନେ ବୁଝି ହେଉନି ଓକେ మరికొద్ది సేపట్లో 1వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ ଏବେ ମୁଁ ଉଠୁଛି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଉଠିକି ବାସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିଉର ଟିକେ ମଜା ନେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସେ ଟାଟା ହାଇ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି ଉଠିକି ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିଛି ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଘଣ୍ଟା 11:50 8:30 ହେଲାଣି ଏକଲା ହେଇଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି କେହି ବି ନାହିଁ ବିଚାରି ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକେଇ ମୁଁ ବି ହେଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେଉଁ ଏ ବୁଢ଼ୀଟାରେ ବସିଥିଲା ଏଇଟା ବି ପୁଣି ତା ସିଟ୍ ନୁହଁ ସିଏ ଆସିକି ଏଇଟା ଖାଲି ବସିଥିଲା ଛୁଆ ପାଣି ଧରି ଲାଗି କହିଲେ ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ କେଉଁ ହକରେ ସେ ବସିଥିଲା କହିଲା ମୋ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବିଲି ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହିଲିନି ସବୁ ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଉଠୁଥିଲା ତା ଝିଅଠୁ କ'ଣ କହିଲା ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ସେ ମୋ ମାର୍କ କରିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆମର ବୋଲି ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଟା ଆସିକି ଗୋଟେ ବସିକି ଖାଉଛି ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପଳେଇଲା ଉଠି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଉଠିବାର ନାହିଁ ଏଇଠି ବସି ଖାଉଛି ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆମେ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହିଁ ହେଇପାରିବୁ ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଲେ କିଛି ଖାଇପାରିବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ନା ଟ୍ରେନ୍ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସଇଲା ଆଉ ପୁଣି ସେଇଆ ଟିକେ ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ତାଙ୍କର ଉପମା ସାମ୍ବର ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ବି ବଟ୍ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ସୋ ସ୍ୟାଡ୍ କେତେ ମସ୍ତ ଜାଗା ହବା ୟା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ସଇଲା ନା ସଇଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲା ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ଆଉ କିଛି ସମୟର ମାତ୍ର ଏବେ ବି କାନ୍ଦିବନି ଭାଗିବନି ଖୁସି ଖୁସି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ନା କେବେ ତ ଦେଖା ହବ ନା तो बेसी भल लागे कम तापर उठे कम बोधे सेट करे उठे कम हैला आई थिंक लिपस्टिक रो कमी देखा जाउची हम फेस टिके लिपस्टिक छाड़ी जाइछि मुंह धोइ धोइ खाइ खाइ प्लीज फिल्टर टिके अप्लाई काया हे जाइछि हम घर आसी फिल्टर देखंतु मोर देखंतु से जाई केते पिंपल मारछि साइड रो चिकरे अदु हेयर स्टाइल के देखा हां केतेटा बे हेयर स्टाइल कूल ये हेयर स्टाइल ता मो अर्पिता दीदी मते कर दिसंती मो करती ऑलरेडी कर अर्पिता दीदी रहि गले मो आउ जना हां एबे